Ayan o, 3 baga, tapos 3 litid. Sausaw natin dito. Ayun, dami sibuyas. Okay, puka. Grabe, sarap. Going to my lechon today. It's 4 a.m. in the morning. 4 a.m. na in the morning pa. Let's go! Let's go! Let's go! Pagdi? Ano ka dito? Bumalik kami kasi close pa pala tayo. Siguro talagang 5 a.m. pa sila nag-open. Kasi last time na bumili si Kent doon, 5 a.m. onwards na daw. And kaya akala namin open na 4 a.m. Kasi yun yung sinabi ng friend namin na usually open ba sa 4 a.m. So now it's confirmed, 5 a.m. sila nagbubukas. To try again. Look at that! So, andito na yung sauce. And let's try the skin. Sarap! Okay, mag-rice na kami. Look at that. Parang ano na. Half kilo to. No? Tapos 450 lang. Mura na to ha. Dito sa Cebu. Murang-mura na to. You hear that? Ito oh. Flesh yan. Ang lambot. Ang tender. Ayun. Go. Wala nga patunog oh. Ganchi. So, if you're wondering, ba't kumakain kami ng lechon early in the morning, actually hindi pa kami natulog. So, hindi siya breakfast. Dinner siya. Time is just an illusion. Sitting. Sorry. Bye. Half rice and pork sisig. Then just a veggie salad. Keto diet yan, kaya puro taba. Walang rice. Ay, wala na. Keto diet. Yes, Ami! Tayo ng tinidors. Let's just eat the same. Nakilala. Nagbuhat pa ako ng kanin. Pero kaya, hindi. Ano ba yan? Oo.
Unsa man ninyong paliton? Ikaw. Matcha. Ikaw. Blueberry. Ikaw. Milk tea. Wala ka ba may milk tea na sold out? Chocolate drink ra. Okay na ka? Okay, chocolate drink. Una ko saan ako iha kay siya man una nag-order. Una ko saan din ako silang tulo. Daganan ako gatas. Nara ba extra? Okay ra? Okay. Hulat lang, hulat lang. Ang sa ganito imo? Blueberry, no? 1 2 Daganan no, guys? Nara ba extra? Okay ra? Unsa? Mag-add kag gulaman? Nagsaba unta ka ganina? Kung ka nagsaba? Sige, dugangan na to gulaman. Pila ka scoop? Nara ba extra? Okay ra? Pila ka scoop? 2? Isa? Isa. Sige, okay ra? Butangan akong lemon dili. Butangan? Sige. Sigupan lang ako gamay kay nag-awas. Chocolate drink to sa imo, no? Sige. Okay ra? Chucky akong gamit? Ah, sige. Wala problema. Butangan ako gatas? Sige. Labi man sa di siyang combo. Daganan ako, guys. Sige, way problema. Unsa? Magpadugang ka ka ice cream? Narabay additional, okay ra? O sige, may problema. Kani okay ra sa imo? Magpa-additional po tag whipped cream? May problema. Narabay ni bayad ha? Kani, okay na? Ikaw po magpadugang po tag whipped cream? O sige. Natay additional ha? Okay ra? Ikaw, ayaw lang sa kay weird man kung blueberry tapos na whipped cream, ayaw lang. Kay lain. Butangan na tog honey dili. Ah, sige. Okay? Unsa man? Mag-add kag Yakult dani sa imong blueberry? O sige, may problema. Nani additional ha, okay ra? Ah, sige, may problema. Naray mong order nga matcha. Salamat. Naray mong blueberry. Salamat. Kuha lang straw sa gilid. Shh! Imong chocolate drink ko. Bayad. Ay, utang. Wala yung utang, oy. Atay. Malugi ko sa inyo. Bayad. Bayad, wala. Ah, wala. Wala yung chocolate drink. Hawa, dire. Kamu day, dire. Nangangagat ba? Saan ba tumatakbo? Tumatakbo ron? Sa kalsada, tumatakbo? Nangangagat nga. Stress na yan eh. Ilang araw na kaya yan? Yan, bigyan mo lang. Bigyan mo yan. Ipasok mo na lang siya. Yan. Kaya kapasok ka. Thank you, Idol. Ingat! Susunduin lang ako. May pinulot na naman. Gusto mo chicken? Tsaka... Yum, Y1. Diba? What's your name? Tuki.
po nawawala yung aso nyo, chat nyo lang po ako. Ayun po siya. I lost my voice. Have fries here. I would say their fries is not the same taste like in the Philippines, but still good. Right here in Jacksonville in Florida, the best Jollibee. Cheers. Jollibee has the best gravy. Look at that. It's so juicy. Every time I visit Florida, I always come here. The best part. I know wine gravy is so good. Oh my god. You didn't get any rice? It's okay. Palabok is my rice. It's so hot. Make Their Jollibee is just so good. What's up guys? Kaya nag-crave manog litson si Jingle. Tara ko yugi mininyo. Good thing kita katalisay rata so doon lang kita sa Talisay Lechon Food Park. Siguro mga 15 to 20 minutes lang ang biyahe kung walay traffic. Every time mag-crave mo yung ginasal, araragid mo magbalik-balik tiri ug walain pa sa Talisay Lechon Food Park. Wow! Sir, bilaman ni mo, sir. Sir, As always, tunga sa kilo ragyod among ordero na ni kay mora may say mahurot na mo. Buutan kani sa ati pakapinan kunyag panit. Ipagawas din nato diri pita ang kinakusgang kanon. Kita ka ng karote itom nakilubot. Wow, okay sa ka-idol na ko ni discarding Marino. Mag-discarding Moreno sad ta. O sige, mga na ta. While nangaon, nindot kayo among view sa tubangan kay naay sunrise, naay mga Zumba mamis, ug naay mga nangaliguay.
Humano kaon, walking sa Takadiyot, mga 5 minutes lang. Sumura na ang view guys from Lechon Food Park padung sa dagat. So, moro to.